फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले आसनसोल के प्रसिद्ध मूर्तिकार और फुटबॉल प्रेमी सुशांत राय ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की जीत की कामना अनोखे अंदाज में की है। दरअसल आसनसोल के मोहिसिला इलाके में स्थित अपने वैक्स म्यूजियम में मूर्तिकार सुशांत राय ने स्टार फुटबॉलर मेसी की पोम की प्रतिमा की पूजा अर्चना की और उनके पास फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रतिरूप भी स्थापित किया। दरअसल मूर्तिकार सुशांत राय लंबे समय से अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रशंसक रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपने हाथों से फुटबॉलर मेसी की आकर्षक मोम की प्रतिमा तैयार की थी, जो उनके वैक्स म्यूजियम का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। रविवार देर रात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और फाइनल मुकाबले से पहले उन्होंने फूल अर्पित कर मेसी की प्रतिमा की पूजा की और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी अर्जेंटीना ही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगा। देखो মেসি তো ম্যাজিক দেখিয়ে এসছে এতদিন ধরে, ওয়ার্ল্ডে 1 নম্বর প্লেয়ার এখন। আশা করি মেসি ফাইনালে দুটো গোল দিয়ে, অন্তত দুটো গোল দিতেই হবে, দিয়ে উনি ওনার বুটটা পাক এবং চ্যাম্পিয়ন হোক। পৃথিবীর ইতিহাসে 100 বছরে কেউ পরপর দুটো মনে হয় কেউ বিশ্বকাপ পায়নি। মেসি একমাত্র এখন পাওয়ার উপযুক্ত সময় হয়ে এসছে। আমি মেসি মূর্তিতে বানিয়েছিলাম, প্রায় 6 মাস আগে বানিয়েছি। আমি এক উদ্দেশ্য হচ্ছে মেসি বিশ্বকাপের জন্যই বানিয়েছি, কিন্তু আগে বানিয়েছি আমি, কারণ সবাই তো দেখতে আসে, মেসি 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 সবাই বলছে, এই হিসাবে মেসি মূর্তি বানিয়েছি। আর দর্শক সংখ্যা তো বেড়েছে, যারা যারা মেসি ভক্ত তারা তো আসছেই। মেসি ভক্তরাই বিশেষ করে আসে মেসিকে দেখতে এবং মেসি ফটো তুলতে আসে। এখন ওয়ার্ল্ড কাপ বিশ্বকাপ জিতলে তো আরো অনেক লোক আসবে। দেখুন, আমি মেসিকে ফুল দিলাম কারণ মেসিকে আশীর্বাদ করা হলো আমার তরফ থেকে, যেন উনি অন্তত দুটো গোল দিতে হবে, দিলে ওয়ার্ল্ডে 1 নম্বর স্ট্রাইকার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া বিশ্বে বেশি গোল সংখ্যক হোক, আমি চাই মেসি থাকতে থাকতে। সেই হিসাবে মেসিকে ফুল দেওয়া হলো এবং বলেও ফুল সাজানো হয়েছে ওনার জাদুতে, পায়ের জাদুতে, যেন अर्जेंटीना चैंपियन है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अर्जेंटीना और स्टार फुटबॉलर मेसी के समर्थक भी वैक्स म्यूजियम में पहुंचे थे और उन्होंने भी अर्जेंटीना की जीत की कामना की। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने कहा कि मेसी ने अपने खेल से करोड़ों लोगों का दिल जीता है और पूरा देश उनके शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। আর্জেন্টিনা জিতবে এটাই আশা, মেসি গোল করবে এটাই আশা। আশা তো করছি, কারণ খেলছেও ভালো, আর্জেন্টিনা খুবই ভালো খেলছে, দেখা যাক কি হয়। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बेहद रोमांचक होने के आसार है और इसे लेकर प्रशंसकों में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तमाम प्रशंसक चाहते हैं कि इस बार भी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अर्जेंटीना अपने नाम करे और स्टार फुटबॉलर मेसी का प्रदर्शन भी शानदार हो। দেখুন, 12:30 থেকে খেলা, গোটা পৃথিবী জেগে থাকবে। এবার আমরা জেগে থাকবো, বা আমি নিজে পার্সোনাল কথাটা বলি, আমরা মেসির জন্য জেগে থাকবো এবং আশা করা হচ্ছে, বা আমরা আশায় থাকবো যে আর্জেন্টিনা জিতবে একমাত্র মেসির জন্য। এবার প্রবাবিলিটি বলছে যে স্পেন এগিয়ে আছে কিছুটা, কিন্তু মেসি কি করবে কেউ জানে না। আর মেসির এখন 39 বছর বয়স, কিন্তু মেসির যা খেলা দেখছি এবং আরো অন্যান্য বাচ্চা যারা ছোট বয়সে যারা আছে, কিন্তু মেসি যখন বল পাচ্ছে মানে কি বলবো, মনে হচ্ছে 18 বছরের যুবক। এবং হয়তো এবছরটাই যদি বিশ্বকাপ পেয়ে যায়, যদি বলছি যেহেতু এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি, তাহলে এটা হয়তো শেষ বিশ্বকাপ সবাই বলছে, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে ওর খেলা যা দেখে, কারণ ও বেশিক্ষণ মানে ও 90 মিনিট খেলে না, ও জাস্ট দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু বল পেলে কিন্তু দুরন্ত, মানে বল পেলে আর কিছু নেই। আগের দিনের যে দুটো অ্যাসিস্ট করেছে, সেটা আপনি যদি চিন্তা করেন, মানে পুরো ছবির মতো অ্যাসিস্ট করেছে, মানে বলটা মনে হচ্ছে একবারে তুলে দিয়ে ওর মাথার মধ্যেই দিয়েছে। আর আশা করব যে আর্জেন্টিনা জিতবে এবং অবশ্যই মেসির জন্য জিতবে। মেসিকে সবাই ভালোবাসে, পৃথিবীর
সবাই ভালোবাসে মেসিকে এবং আমরাও ভালোবাসি এবং আমরা আশা করব এবং রাত জাগবো তো মেসির জন্য। गौरतलब है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाना है। इस खिताबी मुकाबले में पिछली बार की चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होने जा रहा है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले इस महामुकाबले पर टिकी हुई है, जहां स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी एक और विश्व खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।